baga tayo si katoy sumanta si Edsaray kaaro tayo nanengneng Edsaray lan tayo. Kalikatan Edsayan ago pastor lapot si katayo lamot sumanaral ya masantong salitay Dios. Tila kalar, balot ta antila ba makapang-share. Say kwanda, antis mon i-share so say 666 ay mangidero ka ni abang pat ni tawon nakin. Intertuso sa may kayamanan na tawon. Marigan oras, pinablimiran atatang agagi tan kakaaro, itar tayo sa sangkatagayan tayong dayo, edsay katawan tayong Diyos, edsayan panaon niya si katayo lamot, so naniiba, edsay panag-aral tayo na eskwela sa Batina. Siya, say kaaryo, Brother Mike Daniel Subala, insan edsayan lawas, kaiba tayo lamot, ang gapon arom, say matarakit tayong Youth and Communications Director na Northern Luzon Mission, Pastor Rosler Zamora. Hello Pastor, kamusta kayo? Maabig, Brother Mike, maabig ya oras at si kayo agagi na narmay kulan nyo natan. Si katayo so awalaan agagi na sa ipang kanaw na wala lamot. Ya mi kabat na sa katuan at sa Diyos sa katawan. At sa yan panag-aral na sa eskwela sa Batina. Sa Diyos lawas kumon so sa imang kawalo at si katayo. Pastor, si katilat walad kumawalo. At sa panag-aral tayo na eskwela sa Batina. Pastor, anto so titulo ya panaralan tayo natan? Say panag-aral tayo natan, Brother Mike, at aka base at say duharan istorya, at say Biblia at all the New Testament, at say pamagatot awayaan aman painawa. Awayaan ang Free painawa. to rest. On. Sika tayo so wala na agagi na waya, no kan tayo waya, we are free. Sika tayo yung malaya, kung Tagalog, amang painawa. Tayo, Brother Mike, at say imbanagya sa kay simba at agay lairap sumang painawa emotionally, physically, and mentally. Gabay min ipaabot, agagi, si katayo namin niya Pangasinense, let's say aga ni akamanta, ya pimusay, susay sake, ya pastor tayo, say pinabpabli tayo, inanaro, ya si Pastor Edwin Carpio. Nalulumay tayo agagi, ang bulatod pagaw, bang balat, unta na talaga agagi, susay bilay, say kwandalanti, gan too soon. Talagan, bali-bali, susay ministeryo ng Pastor Edwin, pisalamatan tayo sa Diyos sa katawan, at say 50 sa kaya taon niya, kaiba tayo sa sayan anak, untan at lingkor to. Tanto man, Brother Mike, wala na sa kaya ng painawa, say agaylay, say kwan tayo very active. The superintendent na dagupan CTP&R Church, si Sister Jen Braganza. Say familia da, so man, natanat na nairmanan, lapod sa impusay na say nanay, agaylay ugaw, bagbalat ang tatayo ya, agawa tumudlay mission to, sa Gotarya International Diyos si Kato, tasampala. Kanyan si rin, ipaabot mi so sa pikakasakay, at sa familia ng Sister Jenny Braganza, untan tumad kindi Pastor Edwin Carpio. Gantuson agagi, bambalat, they will never be forgotten, katon untan si rin Pastor, igapot tilayay panag-aral tayo, insan ipikasi timat, iramay pamilya to ramay irmonan natan Pastor. Sirin Pastor, agagi, pisantila, idalantayin Pastor Rosler at say panagpikasi. Ang pikasi tayo agagi. Maron Diyos at sayan bukta, say puso mi sunapgaan, nalilimay. At say pusay na say duara ya pinagpabliyon anak. Sa kaya lingkor yun Pastor, ya ginamit yun dabayag ya panaon, kaya dyan tandat, magmaliw ya Pastor na Saray Carnero yun. Pastor Edwin Carpio. Ipikasi mi si Mama Mor sa asawa da, sa buong pamilya da. Kung tantumot katawan si Sister Jenny Braganza tan sa buong pamilya da. At sayan pakasagsagang ama, at kumun si kara susay kawaloan na say masantong Pinoy. Si kayo kumun suniwalad si kara, kaya dyan untanot, saray ibit-biton da katawan, ya irmanan tanot-ot at sayan oras, si kara namin sunapurak. Pero doon ay kami sa kasalanan mi, tanan tami katawan niya sa masantong Espiritu, suniwalad si kami yun sa panag-aral mi, dyan nga ranan Jesus. Amen. Agagi, niniman lang ti imbagatet, wala tilad kumawalo, insan say titulo ya panaralan tayo Pastor tulaman? Awayaan naman painawa. Awayaan naman painawa. Sirin, say tekston ipapatlap tayo, narumog, Salmos 27:1. Salmos 27:1, say kwanto dya agagi, Salmos 27:1, si Jehova si katuso silaw ko, tan kilabanan ko. Siya pa so takutan ko na ani, si Jehova si katuso biskag na bilay ko. Siya pa ni ang takot ko na ani. Pastor, aya so teksto ni papatlap tayo. Ay teksto ni papatlap tayo, Brother Mike, at bali-bali.
Sa kanto dya ay, the Lord is my light and my salvation. Sa ginamit to dya, Brother Mike, good Lord, ang may tetragrammaton, capital L-O-R-D. Sa gabay doon ibagaya, Brother Mike, at Jehovah, or the creator of universe. Diyan sa Hudyo agagi, no ginamit niya yung tetragrammaton, they are referring always to the creator of the world. And sa ikonda, Brother Mike, ang may YHWH, tetragrammaton, he made into existence what exists today. Apart from this Lord, L-O-R-D capital, ang gapo, Brother Mike, suniwalad sa yan mundo. Sa ikonto jay, he is my light and salvation. Si kato susay silaw ko kuan ng David, tan si kato'y manangilaban ng siya. Walay duaran binanggit to dya, Brother Mike, ha? Sa kwanto, whom shall I fear? No si Jehovah susay silo tayo, siya pa'y takutan tayo. Wala niya sa kwanto, no si Jehovah susay biskog tayo, he's my strength. Whom shall I be afraid? Amay fear tan afraid, Brother Mike, translation to niya, nandumaan. Amay whom shall I fear kwanto? No si Jehovah laagagi susay biskog, bilay tayo, manangilaban tayo, siya anto susay takutan. Amay ultimate fear in life. What is that? Anto yung ultimate fear in life yung Brother Mike? Okay, si katila patay. Siguro sa dakala to bagara may ipapatay. Kumado agagi, amay whom shall I be afraid kunto jay ay amay everyday ya amay tatakutan tayo. Nayarin ma-break kayo mainaron, Brother Mike. Nayarin na uputan kayo kwarta paano naawala nga na trabaho pandemic. Araya may ordinary fear. So your ordinary fear and your greatest fear na bala nga amin tan nawalaan tayo waya amang painawa. Nung iter tayo namin niya kindi Jesus. Bali-bali, may inusar ng Salmista David agagi, tasay ginawa ton singa metaphor at say Diyos to silaw. Anta pastor no ang bilong so say kwarto to talaga mo makapatakot awa. Katon say imbaga ng David agagi at say Diyos so silaw to pinuntan na rumog to so anto so kilalaban to. Yes, Brother Mike, anta may security kasi pastor walay silaw ha. Anta, Brother Mike, amay kanyan silaw, kasi gabay ito ibaga tayo silaw, amay presensya na sa Diyos. Anto so ang gapo no walay silaw, bilungat. Anto iprepresenta na bilungat, kasalanan. Anto iprepresenta na bilungat, sakit. Anto iprepresenta bilungat, agagi, stress. Atan may bilungat, na ikalya amay kasalanan, stress mo, sakit mo, no si kayo walay liwawa. Yung manala po Diyos sa katawan. Atan so sa sentro na panag-aral tayo. Of which nanang tayo agagi, sa kaya bilay talagan inidan niya healing, abig, ng Kristo Jesus, amay sikato wadyan ni dalin. Narumog tayo tan, so storya to tan, Marcos 2:1, hanggang 4, basang ko pastor. Sa kwanto dya, Marcos 2:1, hanggang 4, sa kwanto dya agagi. Tansanan limuob lamet Kapernaum, nan kayari, pigaran agaw, nadngalan awala abong, nantitipon so amayamay untan ya, ang gapuso, na panayaman. Ang gapo ang ganja liber-liber na pinto inpupulong to si karaso salita. Si mabi arom ya ang yakad si kato na sakay ato ya apagpag ya inawit na apatira. Nan ag-ira makasingger si kato lapo karaklan linukasanda so bubungan kawalaan to tan sanan abungaw dala inlusurda so dalagan niya panduk-dukulan na apagpag. Aya pastor may istorya to may paralitiko ya inawit to may apatiraton kakaaro. Pastor anto so lesson ya na aralan tayo sa yan istorya. Brother Mike, nung nangan tayo tanay, watan si Jesus mamapaabig. Amaya-maya to. Agagi. Amaya-maya to so naasing gara Jesus. Jesus akin si katoy managpaabig. Sakay kasi tayo sa raman na totoo na mayamay. Yaw na asingger no si katayo man sasakit. No awalaan na COVID agagi. Kayong papag-COVID agatan makapatay sa ray magsilya ken mananisya tanong tumot ara may healthy health conscious. Say konto agagi no si katayo kasi man sasakit. Una asingger kasi tayo. Kasakay kay tayo sa ramay amay-amay kasi mo na asingger. Atan agagi amay-amay suma human walay sakay man sasakit, Brother Mike. Walay apatiran ka aruto. Kaaro to ya ang awitan si Kito. Agda ni sigsik. Ito yung ginawa day. Binutaw damay. Atap. Kaya dyan doon ta ni luksab da di man. Antay o gagisipay na appreciate ng Jesus dyan. Aliwala ba dyan sa may man sasakit eh. May apatira. May apatira. Akin eh. Ay,
Ang ganun to ibaga to may mansasakit nga pinagawaan to. Pero ang may apatira, walaan iray pananisyan napaabig ira. Napaabig may kaaruda na sa Dios sa katawan. Unaan pananisya, antoy kumadua, walay aruda. Kay butawan damay at no agay maabig mo lang di. Wala ni apigiron da, wala ni ayusan da. But they are willing to sacrifice because they love their friend. Brother Mike, pero walay sa naniya derive na sayan leksyon tayo. Walay sa naniya ida-drive tuod sayan. Brother Mike, nun sama, no si kayo walay sakit, no si kayo baog kunda, no man sasakit ka, they always blame that you have a sickness, walay ginawa masakit. Kasalanan. Si kaso makasalanan, kanyan man sasakit ka. Unta na lanang tanong sama, Brother Mike, sin and sickness ang kapareha. Kaya sa ikwanan, Santiago, wala kasi man sasakitan si kayo, mampipikasi ang kayo yan na-perdona kayo. Akin na-perdona man sasakit, dapat napaabig. Napaabig. Pero na-perdona, akin na-perdona ka, saan ka unabig? Jagagi, ipapanang ng daya ng kasalanan sa sayan paralitiko. No aliwan si katumay ng kasalanan, say ateng to, Brother Mike, makasalanan. Kanyang ayan paralitiko, ni sa bulad isip to, kanyang say kwanto, makasalanan na ka talaga. But you know, Brother Mike, sa Diyos, ang gaman untan so agawa, anto'y ginawa na sa Diyos, Brother Mike, pinaabig to. Makapagkulkalaw, Pastor, lapod, say natali-tali to yan paralitiko, si katot man sasakit, bambalat, dumaso imbaga ng Kristo, so inya ba to, say kwanto jad verse 5, ituloy tayo agagi, Marcos 2:5, at si Jesus, lapuad anang nang to, so pananisya ra, kwanto ed apagpag, anak, saray kasalanan mo, aperdona lara. Sirin, Pastor, say nananang ng Kristo Jesus jaet amay root cause ya pangkakasalanan, ya sakit to, which is ay kasalanan to, Pastor. Brother Mike. Nananang na sa Diyos so samay, ingka makasalanan. Santo inidan na samay, iaabig. Kaya nanunungan tayo dyan, Brother Mike, antam, nung maminsan sa ito, masyado managpal sa or blaming. Blaming, akin ay untan subilay data. May ambok pagawa ng bago sa saman. Nga, natan, si Karaso sa'y napaparusaan, dusaad si Karatay nagagawa. Sometimes, we do like that. Pero agagi, ang gapong balot so karapatan tayo maging baga. Si Jesus laba man, ang tato'y puso tayo Pero si katayo, ag tayo kumon balot nununutin. Yan no, may kaiba tayo man, ay mansasakitan ta. No siya siguro, no personal, you can do that. Pero no dyan arum mo nunutuntan, we become judgmental. Aga nangyari agad. Si katayo kumon sumagmaliwian to. Mananambal udsay para maglina inspirasyon niya iter tayo. Singa sirin sa iba bago yung pastor ya talagan say root cause ya pansasakit tayo kasi no maminsan nang tayo akin panon to man sirin paralitiko sirin wala may singa kalandan ugat ya scientifically ya natural say laman to pian untan at sikatot unabig bambalat sa imbaganan Kristo jagage say kasalanan. So pastor sikatay sirin so man sasakit lapod say panagkasalanan tayo example no sikatayo ag tayo iingatan so sayan templon internan na Dios at sikatayo man sisigarilyo tayo aman so sa kaya tali-talya sikatayo talaga agagi at ag tayo no honor at health loss man kakasalanan tayo Brother Mike, man sasakit tayo san antam Brother Mike duga mo laba manya pero na kakwalan ni Jesus akin na nan pinal sa Dios so say tawon tandalin walay sakit. Gapo. Gapo perfect Kapigan limo so sa sakit. Tan ipapaday. Amay ng kasalanan la. Kanyan duga so pay hukugatan ng Jesus Christ. Jesus Christ is always looking way beyond what human can see. Kanyan sa kondo perdona kalata, kasalanan mo niya talaga sunan lapuan namin Brother Mike na say papatay sakit sanog amin. Agagi nanlapud kasalanan adantan si Eva. Kanyan duga labay sa kuan ng Jesus aperdona kala. Unta sama niya sitwasyon pastor question niya iskriba si kato sa kwanto jad 8:9 ya Marcos 2 at tampol si Jesus lapod alikas tod spiritu to ya manudnunot ira na untan ed loob dan dili kwantod si kara akin et nunuton yo so sarayan bengakla ed kapusoan yo dinan so maig innumay ya ikwan ed apagpag saray kasalanan mo perdonara uno say pangikuan alagay ka tan alam so dukulan mo tan manakar ka. Pastor singa agda natatalosan so sa may ginawa ng Kristo sama niya paralitiko. Unaan Brother Mike kasi agda awat niya si Kristo Dios. Ang may ginawa ton panamerdona
Sekanda, pamusong kanda, Mhm. blasphemy. Mhm. Kanyan sirin, agdagabay suman. Agdatalusan eh. Mhm. Pero sa Diyos, walay mas malalim, walay mas aragdalem, yaga On. ba itong ibaga dya, Brother Mike. May tatawag ganda ya, root treatment. Antang Brother Mike, numan sakit sa too. Ayo, walay sakit ko Man, antoy nagawad si ka, mamputang ka. On. Akin ang putang ka. Aga sakit may putang, awa. Interview era. On. Di ba? Namputang ka. Saan si kasusay mong kakapoy. Antoy sakit mo putang, andi. Aluan sakit tay putang. Atay putang, Sintomas. sintomas. On. Na sakit. On. Agagi, no say tatambalon dalabot ang may putang, idanda kay paracetamol, ang tamanaya walay kidney failure mo, agkaw nabig. On. Agkaw nabig ka balot na kinay. Say tatambalon dalabot ang may sintomas. Mhm. Brother Mike, untan tumutod sa mundo natin. Sometimes, sa itatambalan na sa mundo amay akin ng kasalanan kasi ya. Amay kasalanan to ay matagaw ya. Tambalan i-therapy tayo yag manawali ng matagaw. Agagi, no say i-therapy tayo kumun alawan sa may panagmatagaw to no amay puso to. It all starts in the mind. Aba Brother Mike, in the heart, emotion. No, apatan so natambal. Ay so sa ginawa ng Jesus, Brother Mike. He went into the what? The real sickness. On. Aliwan sa may sintomas labat ng kasalanan. The real sin. Agagi. No say ginawa ng Jesus, inakalto amin so to dalin intelekto sa tanas, aga tambal so tayo mundo. Pero datan agto tayo inakal ni. To inatuyo so say sarili to. Lapod say gabay ton taluon aliwan sa may kasalanan. Amay nan paumpisay kasalanan. Katon sirin pastor agagi duga labat may imbaga ng Kristo Jesus at sa mga paralitiko ya say kasalanan to at aperdonala. Yeah. Natan agagi say let's go back to Old Testament natan pastor. Sa may walay istoryad ni man ya si katuso akarana so katali-tali ya say tatawagan tayon depression. Aya si Elias pastor. Pastor anto so agawad kindi Elias kasi sama niya sitwasyon to. Ang tatayoy kin istorya to ya Brother Mike. Ugogaw tinin datila. Ya si Ahab at sa kaya alidiwan hari na Israel. Wala asawa to si Jezebel. Natan nan Diyos-Diyosan nira si pa Diyos-Diyosan na si Baal. Baal. Natan 3 years sa kwa Diyos agko paura na. Agko 3 years akin ay ang bagdan aga ni asala tay puso na saratan. Then we know the story. Brother Mike. There was a showdown. There was a showdown in Mount Carmel. Pero antes tutan Brother Mike, amay-amay susay pinapatay nan yan. Pinapatay ng Ari Ahab, Ari propeta. Pibasa Brother Mike kawa. Siguro wala na ba't i-report yung basan tayo. Diyan 1 Kings chapter 18, tan 1 Kings chapter 19 verses 1 to 5. Lampasan tala may 18 Brother Mike siguro. Diyan 19 1 to 5 pibasa. 19 1 to 5 say kwanto agagi si Akab imbaga to Jezebel so amin a ginawa ng Elias. Brother Mike, itong data magano Antura may ginagawa to Unahan Brother Mike, sa ginawa ng Elijah, amay nan showdown ira di Mount Carmel. Wala susamay duara di man niya altar. Antay tayo agagi nang pipikasi ra medjad Baal, antoy ginagawa ra. Sugat-sugat nira. Sugat-sugat nira nang sayaw-sayaw ira. Angga poy si Mabinsain. Pero nan si Elijah sunsay nan pikasi ulan. Tuloy mo, Brother Mike. Say, kwanto agagi, tanno, panon so pamatay tuad saray amin pumaparles ed kampilan. Brother Mike, kapigantan nagawa. Kasumpalan, Brother Mike, na apuulan man, inuo silang dara may false prophets. Sandakal di man, a massacre. Pinapatay dara. Akinoy, lapod, they are prophets of Baal. Gabay dan eradicate ra namin. Aya kasi susay gabay na sa Diyos agagi. Wala ray ginaway totoo. Agagabay na Diyos, inabulo yan to labala. Inabulo yan tala. Sa gabay na tuo man inabulo yan to. Pero alawan sa man so gabay to kumon. Nangnan tayo, Brother Mike. Tuloy mo. Kanto dyan, nansaman si Jezebel nan baki na igangan at Elias si ingkwanto. Untan sugawan na saray dirios ed siya. Tan nagkalalo ni no agko gawaan so bilay mo asinga say bilay na sakid si kara ang gaed kabuasan ed saya panaon. Et sanen anang neng to susaman in malagay tan lima alapo ed bilay to tan si mabi ed Berseba akayari an nahuda tan intilak to so ari pentod man. Balat si katulan lamang lima ed akaran na sanagaw ed kalawakan tan linma tan imirong ed silungan na kiuya inebro et kineruto so ni paakar ed si katuya umpatay tan inkwanto
Saragla natan o Yehova, ikalan mo subilay ko, taagak magmaong nan saray ateng ko. Verse 5, at di mo koltan na ugip ed silungan na kiuya inebro et nya sa kaya anghel so dimiwit ed sikato tan ingkwanto ed sikato unalagay ka tan mangan ka. Yan, Brother On. Mike. Nung nang tayo bilay nun, Elijah, Brother Mike, On. he is always running away. Mm. Nun, binagaan to si Ahab. Ya ko to aga unuran ta si ka alway jojusan mo. Bati ka tampo laki noy. Patay yanda. Oh. Antam nun apatunayan to lalamot ya sa Dios na Israelit mabilay. Mhm. Ali wala man so ginawa to yung papatay to. Kanyan datan batik lalamot. Pian jud unta na tanto Brother Mike. Isang Runner. batoy On. bilay to. Bati ka batik. Mhm. Aga abala ngay painawa. Kapigan kasi asumpalan niya ng painawa so saya. Antam Brother Mike, kasumpalan niya analo eh. Kaya rito man Brother Mike, antam imuran niya libog-libog. Mhm. Talagang imuran. Sa kwanto ni Ingon Kindikin, sa kwanto ni Kindi Ahab sumpet kalata unuran la ni talauran. Unuran la na basa ka. Kwanto umpano ka magasabi da bungyo tagay lay kasi liyon sabi nuran pero ang gapi uran ni zaman. Nampi kasi 7 times. Antam Brother Mike, Jud chapter ang kwanto aga imuran na balo. Aga imuran. 6 times yan ang pikasi. Noon ko mapitusan imuran. Akin na yun, nan realize to he is empty. Nan realize to laya ang gapo-gapo si katod baka panyari. Bangbalot Brother Mike, aya sa problema. Impao silang tura may propeta, impapatoy tura, nagnula niya ng Jezebel, si katunatan so delikado. Oh, ay to lang. On. On. Say konto siguro nagsawa naglakatawan, batik ka batik. Nagsawa naglakatawan. Say konto patay mo agla. Brother Mike, anto'y sakit to? Physical? No. Pula ay sakit nun Elijah. Sa tawag tayo sa mga depression. On. Ito yung ibagam yan, Brother Mike. Unta, no si katiran totoo agagi, no si katayo na de-depress, batik ti mo ya batik no bilang no siya depressed trabaho no bilang unaan sa igawon tayo no minsan umbatik tayo refrigerator man stress eating tayo no si katayo actually may nanunutan ko may nan pandemic agko anta so gawon ko batik agad computer shop nan download ya saray games ken unta no wad manalad ken abong manggalaw labang balet ag tayo makaanak ya painawa ed sarayan temporary things agagi. Katon bali-bali ginawa ng Elias, remembering verse 5 and 6, jaed umuna ari, verse chapter 19, ed si katot bimatik ed sa katawan tayo, Diyos. Pero anta Brother Mike, ante sa bimatikad sa katawan niya, Diyos. On. Wala ni Ray binabatikan to na rin. On. Wala ni Ray aliwaya agawa to kasi. Mhm. Nanungan tayo Brother Mike, si kato sa walaan number 1 at nan-reflect Mhm. Nan-reflect sa kwanto kanyang kanto katawan patay mo agla. Mhm. Aliway ginawa kay impapatay tura kanya natan si katoy usilanda. Sa kwanto sayang amang kumon may chance. Akin no agtura impapatay tanang kalar la. Mhm. Antayo agi kaya nanunan ko the work of Jesus when you join so si kasunan involved. This is the most use stress kung tayo Brother Mike awa. Aya so sa may stress reliever tayo. Amay man trabaho para kindi Jesus. Antayo amay numanakar ka, may lakad BOY, mang-crusade ka, naksawan ka. At the end of the day, antam niya ginawa man with a cause. And that is Jesus Christ Himself. At ang Panginoon nagagi sa Diyos. So kato'y isang kamaungan niya manangiter na sa isang karakupan nagagi. On. Ya prize. Mhm. Kasi kato'y isang kamaungan mangiter na sa prize. Antam, Brother Mike, si Elijah na-depressed ta, agto ginawa may duga. Mhm. Sa ikonto ng karala ko mun sayang amang may chance la immoral la pulpugan ni may offering ko dugarugan chance naman niya mang kalar ko ginawa kasi nang matagya nang patagay. So Brother Mike, remember this agagi, every opportunity to serve Jesus, serve Him. It will be your stress reliever. Aman so makapagkal na depression. Depressed la dya agagi si Elijah. Gabay to lang patay si para may gabay daliman suicide the depressed. Arami a probleman mo. Sometimes, lapod gawa tayo lamlamang, kanya tayo nadi-depress. That's why, be careful in anything that you do. Dami niya, say, desisyon niya gawan tayo. At sa estudyante, no sika tayo manaral man, may kurson laon tayo. Aray ateng, no, antoy saliwan yun luganan, antoy saliwan yun, antoy business, yaluban nyo. Aray, mamarikit babalula, kasi pa'y naasawa yun, si pa'y mga sawad si kayo. O, no, ag you type,
Pero last trip la kasi medyo tatagan na la. Ang patulan la, lalo kayo na-stress at bilay. You go to Jesus first. You know, when you are so tired and you want a home, the best person to run to is to Jesus Christ. Okay. At man nagagi sa isang karag kapatid sa Amen. Manlapod sa tanyapasan, Pastor, ituloy tayo noon tuso agawa kindi Elias. Basang ko 5 gad 8 agagi sa kwanto dya. Dimukol tan na ugip at silungan na kiyo inebro at nya sa kaya anghel so dimiwit at sikato tan in kwanto sikato unlagay ka tan mangangka. At ningwang nang at nya wala at uluan to sa kaya bibingka aniluto at tapo na saray nga lab tan sansaro adanom at angan tan iminom tan dimukol lamet. At say anghel ni Jehova pimawil at kumadwa adanay tan dimiwit at sikato tan inkwanto unalagay ka tan mangangka tasay kurang sikato so balag at tuloy ni paakar at sika. Verse 8, in malagay tang anggan tan in minom tan limadya at kasil na sama na kanan at apataplo ya agaw tan apataplo alabi at horeb a palanday na Diyos. Anto sa agawad sikato, Pastor? At saan ken pati? Yeah, Brother Mike, ang agawad Elijah, nadi-depress le. On. Sa Diyos timulong na sekondo, mangangka. Danday, antam si Elijah sa bilay ito, nay yan no si katoy na nairapan la, sa Diyos sumangi itarid si kato. Dengnan mo, Brother Mike, nanangga pula may brook chire kanto. Nga pula danunto, nga pula na kanto. Si pangitarid si katoy panangan. May anghel ya limabman. Amay jad brook chire ni unaan. Ay, may raven. Raven. On. Akin raven so ginamit na sa Diyos. Ang tayo gagi amay raven. On. Pinag-aralan na science tan, aratan may sweet kanoya agara na pupusin. Tasay bitu ka dagagi amay ang singa ang gapulan ti kuno bitu ka daratan basta no na digest may nutrients nakal ita-idan tampon kanyan singa araga na pupusin irata na sweet. Kaya si katoy ginamit na sa Diyos sa katawan. Matibay ah. Oh, Talino. Matalino. Labay itong ipan ng nanyak. Ayan raven, agaya na pupusil. Dapat yung mga nanay-nay. Pero kinigdanda ka. Because God is telling him, yes, si katoy makang control. Datang Brother Mike, a-depress na lamang ang gapuloy na agan to. Ang alawan sa gapuloy na agan, no, again, kailangan to yung mga. Because when you are depressed, gabay mong pakasilan sa utag, pakasil mo ni laman. Kailangan kargaan mo'y karga yan. You cannot fill the brain if your stomach is empty. Kung dalatid sa mga estudyante tayo, kasi kayo mga kape, kung kasil ka, makanuno kay mo. Angad, imugip lang naman. On. May ugip agagay, sign of depression tan. Paano yung baga tayo mangiras labat? No. Nadi-depress naman ako. Ingatan tayo ragagi, awa. Anto na isay kwento dyan, Brother Mike. Ituloy tayo verse 15 and 16. Kasi, anto kasi so agaw, kasumpal tuman, niya si katot, ang online san iminom, say kwento dyan, at si Jehova yung kwanto ed si kato unla ka umpawil ka ed dalan mo ed kalawakan na Damasco at sanon sabi kalanaan mo si Hazael pian manari ed Syria. Verse 16, at si Jehu ya anak nen Namsi lanaan mo pian manari ed Israel at si Eliseo ya anak nen Safat at taga Abel Mehola lanaan mo pian si katoso pumaparles a kasalat mo. Wala manaya ni sukin mission nen Elias. Brother Mike, anto sa say tambal ya depression, anto sa say tambal no say utag tayo at napno lang na sa problema. Remember, go back to Jesus. Mag-report tayo sa Kanya. Atas natin siya. Ano yung mission natin? Amen. Ano ang dapat nating gawin? Katawan, amay-amay suon niya, agkulaan tayo unang ko, anto'y gawin ko. Ask Jesus, what shall you do in prayer? And when you pray agad, really, He will talk to you. Amen. Diyan pa nagtungtungtod si katayo, nawalaan tayo yung waya, amang painawa. Pastor, ang gapulay wayan man painawa, maya-maya problema, utang ko lang amin sukong, kung dadarong, Brother Mike, magbi-business, utang lang amin sukong, logi lang amin, agkulaan ta, Pastor, so anto'y nagawaan ko. Then go back to Jesus. He will tell you what to do. You have a mission agad. Ikalon to namin so say depression tayo. Amen. Tilaan tayo gawon tayo, amay-amay so dapat agawon dyan karakil, ang tilaan tayo gawon, ang gapula ingay na gawaan. Go back to Jesus. He will teach you how. Amen. Brother Mike, say kwanda, what is a home? Say kwanda Nikita, home is a place where we stop running. Where is your home? This world is not your home. Heaven is the only home that we have. But we could have the foretaste of heaven when we run to Jesus Christ. Amen. No si katayo umbatik ken Jesus. Nawalaan tayo'y waya.
amang painawa akin, lapod si katoy painawa, tan manag-iter na painawa. Pastor, antis tayo ya sumpal na ipinanaralan tayo, wala sa kaya tepat ya talagang relevant mo. Kasi ibabagada sa depression singa sinyalis itan agagay ya malatay so pananisham. Pastor, anto sirin sugawaan na iglesia o dino saray papastor tayo, so saray miyembro tayo, at saray agagi tayo ya talagang nananang tayo na di-depress. Talagang i-judge tira si rin pastor ya si karet malatay so pananisya. At si kayo pastor at si perspective yo. Paano tayo ya i-address irayan church members tayo? Ito, Brother Mike, ayaso sa isang karakapan, ya ibabagad at si katayo na sa pen of inspiration. Na sa may depression na gagi, sign of a weak faith. Kasi, nunang tayo rin manaaral na psychology. Foul kwanda. Agmo i-relate. Wala yung nangil ko naman yan na lecture. Agmo i-relate so mental illness and religion. Ang po yung relationship to tan. Wrong, agagi. Wrong. Aramay na di-depress. Because they lack relationship with Jesus. Because when you understand the love of Jesus, nayarin aba sa dalabat pero agda na experience. Because no si katayo agagi na tali-tali tayo aron ng Kristo, ang tayo agagi, likot, ang gana na irapan, dumay liknaan, nuwalaan kay likot, gayaga, tan relasyon at si kato. So ang tigawan tayo sa aramay na di-depress agagi. Go to them. Sing for them. Remind them of their first love. Remind them when they first believe. Antayo, the most inspiring, Brother Mike, amay nanunutan mo no kapigan ka a convert. Aman susan ka rakpan ko nuya, tagal ka no depression. Amay naliknam no unaan niya akipa kabatod si Kristo. Go to them agagi. Remind them on their first meeting of Jesus. Pray for them, sing for them. Until such a time, yan ang ikal may problema kasi salatan ng Kristo na sa ilikot ng linggo. Amen. Salamat, Pastor Edsay panagpaliwawayo agagi. Bali-bali, so pinanaralan tayo, Edsay lesson tayo. Sumpalantila yasirin, Edsay panagpikasi, idalan tayo ng Pastor Osler Zamora. Ang pikasi tayo agagi. Maaron Diyos, napnuang kami na say maya pakasubsubog, problema at bilay. Wadya so say coronavirus, wadya katawan so maya bankruptcy, depression, economically, nagagawa, wala ray sickness agagi, naasaray agagi katawan, na usoy trangkaso natan, na mayamay so natatrangkaso, makapatagtakot subad pa check up, amayamay so naaandig bilay katawan, nagaylay gulo no sa mundo. Mentalay gawa mi, mampabakuna kami o andi, katawan, umbatik kami si kayo, ibangat nyo kami because you are the best coach in life. Kalin nyo kumunya amin so sa depression mi, no walaan man. Kalin nyo rin amin so sa stresses mi bilay. Si kami yung nasindiran si kayo, tan kumun si kami sa kawalon. Wala rin agagid dya katawan niya, ingatayan ira yung narod bilay. Wala rin agagid dya, yan nangyari na nairapan ira natan. Emotionally, physically, spiritually, financially, socially. Paabigan nyo kami namin. Kanawitan nyo kami, agasinggarad sa puso yun. No inarnarengal may katawan, so sa may pintig na say aro yun si kami. Tanagyo kami balot, itilang. Saya so karuan mi mabling na raso sa manang ilaban mi. Amen. Sa Pastor Edsay Inpandagop yulamat agagi, salamat Edsay Inpandagop yod sa panagbantay yod sa yan programa tayong eskwela sa Batina. Siya lamat sa kaaroyo, Brother Mike Daniel Subala. Siya sa kaaroyo, Pastor Osler Zamora. Yan mga ibabagan, si kaso naiirapan, sa Diyos si katoya katarya, si kaso tulong.